जय जगन्नाथ भाई माने मु साहू भाई आपको स्वागत करुँच साहू ब्लॉक रे। तो भाई माने आज आम आसो आम मीटिंग हो ड्राइवर महासंघर एप्रिल 12 तारिख माँ हेमुला यात्रा केमती माँ अन्न प्रसाद दिहब केमती स्टल बस भाई भाई मैंने केमती कौन साहय करेंगे से सहयोग करेंगे समस्ते। गत वर्ष भाई मैंने कहीं आम साहय कले आम जो भाई मैंने रही बहुत हैरान होती तो से विषय मीटिंग चली भाई मैंने सब आम आठ माइंड आज एकाठी आम जी जमी आसती सब सी मीटिंग चली चलतु देखा आमर मुख्य चालक आम मुंडन भाई अच्छा कौन कहते देखा जगन्नाथ आमर नव भारत पार्किंग रे सब भाई मान मीटिंग चली भाई मान तो आसी ना कि जी आम से भाई मान द्वारा चली मीटिंग मनोज भाई सब अच्छु आम चलो ठीक है केते लोग खाइबा आयोजन को विभाग के नेला जोड़ा के पोरे तमे फोन करबो न सिलु करबा आइनो बोली मोहनाई करबा तो मोहनाई करबा दायित्व संपूर्ण लक्ष्य सब भाई मान द्वारा चली मीटिंग री सकाळ सकाळ किछ नै हमर चल सकाळ आगामी मास रे हमरो माहे गोरा यात्रा 10 टा 11 टा से माहे गोरा यात्रा को बोली मीटिंग चली जेटी भाई मान सब हमरो कोन मीटिंग बोर्ड मीटिंग चला पर हां को एक रू आबो जे एक रू स्टार्टिंग तो माइंस रे होई दिया जीवो पेपर आउट हो जे पूरा बोर्ड मीटिंग पांच मात्रा नै सब माइंस रे दिया जीवो हमरो चांदा तापर जहार दरकार सब सेक्टर को 5 दिया जी 5 दिया जीवो खोला कथा सुन कहूची जो सेक्टर जे नेला जागा दे गला ताकू रखै दो तो नै की सुनो गोला थर जो भूल लाइदरा थर भूल को चाहनी जो धर रसीद दायित्व जण रहलो जीए नबो से पूरा साइन करकिना नबो दिल पर हम गंती करना रखिबु जहा पैसा बोला जोड़ा बोलिबो ब्लांक दबो हमर ए वर्ष भी ब्लांक बही भी थुआई रोदाई देखिसथि से दिन मैनेजर सब भाई मन अछथि घर भी थुआई हन ब्लैक बहीटा आ के पैसा दिन सब भाई जदी बही मते दे जमोड़ हदिला बही मु गाय 10,000 पेड करी से बहीरो जति की पैसा पेड करिवो 5,000 हो कि 10,000 हो कि 8,000 एटा तो कलेक्शन करी कि खाइलु कि कोन कोन हम किन जाई एडा मोहन भाई मोर लक्ष्य मोहन भाई को समझ लखी कि नले बिठी साइड करी ना वो 5 टा कहले असन भाई ने ला लेंगराज को 5 टा एडे लिखा हो पूरा नंबर सीरियल नंबर लिखा 1 रू 500 लाख नेला सो ये भी होते ना तार दायित्व नै नंबर पड़ो बही सीरियल एतिक लिंगराज को दिया गला लिंगराज किए नहीं ये नहीं सी क्या देवे कौन आमको देला 10 के तो पूरा कंप्लीट सकाळ दबो 100 लाख तो रात बेला पले खाया में खरा दिन से जगह को कूलर कूलर फैन
ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ ପରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ ଲାଗିବ ଏଠି ବି ଆମର ଗୁରୁବାର ହାଟ। ଏଇଟା ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ହାଟ ନାହିଁ। ଖରାଦିନ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହବ ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦରକାର କାଗଜ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆମର ହେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ତମ ଭାଗ ହେଲା টাকা যে আছে টাকা যে আছে ଶୁଣ যে আছে কেତେ টাকি গলো কম কম না ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ ଆସେ କୋଇଲା ଆଭେଲେବୁଲ କୋଇଲା ଆଭେଲେବୁଲ ଯିଏ ଆସେ 5ଟା ଆଣିବା ପ୍ଲସ ଗୋଦାମ ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ମୋର ତୁ ଲାଗୁଥାଉ କି ଆସୁ টাকা ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ରେ ଯୋଡେ ଚୁଲା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ରେ ଯୋଡେ ଚୁଲା ଗୋଟେ ତୁଲା ରଖ ଯୋଡା ଚୁଲା ହେଲେ ଗ୍ୟାସ ଚାଲିବ ଗন্ধ ଲାଗିନା ହେରା ତାକୁ ତାକୁ ଲାଗୁ ଦିଅ ବଡ ବଡ ହେବେ ହଇରାଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସିଙ୍ଗଲ ଚୁଲା ବାଜେ ଡବଲ ଚାଉଳ ଥିଲା ଡାଲି ଡାଲି ଆଳୁ ସାଇକଟା ଲେଖ ପିଲା 12,000 ରୋଷେଇ କେତେ ହଜାର ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା କେତେ ହଜାର ଲୋକର ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ନା 10,000 ରହିଥିଲା 10,000 ଆଇଥିଲା 12,000 ଖାଲି 12,000 12,000 ଆଇଦଲୁ ଭାଇ ଏତିକି ଲୋକ 9ଟା ମାଂସ ସମୟ ଏତିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାଇ କଲେ ହଉ ଭାଇ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବି ଚଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା 9ଟି ମାଂସରୁ ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ସମୟ ଆମର ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 9ଟି ମାଂସରୁ 20ରୁ 25 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହବ ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଆଜି ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଗାମୀ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଗତ ବର୍ଷ 10,000 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଆଉ 2,000 ଅଧିକା କରାଯାଇଛି 12,000 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ମାଇନ୍ସର 9ଗୋଟି ମାଇନ୍ସର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ମିଟିଂକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଇନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଅଛି ତାଳଚେର ଏରିଆରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ତା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏବଂ ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଅଛନ୍ତି ମହାସଂଘର ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ତଥା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସଂଘର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏ ଆୟୋଜନଟି କରିଛୁ
ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦଟି ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା।